Oh, no. Nope. Nope. Oh, no. Aha! No. Wow. I want to take a potty. Okay. Round one, fight! Oh. Yeah! 1, 2, 3. Come on! $1,000. No. Oh. Come on! $1,000. Oh no! Come on! Wow! Yes! Round two, fight! Okay. Ready? 1, 2, 3. $1,000. $1. Come on! $1. Wow! Yes! Yes! Wow! Yes! Oh, yes! 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 Cool! What are we gonna do? Hey! So, what's your plan this time? Let's go! Get a move on! Okay. Hey! What? Oh my gosh! What? Oh no! Yeah! Wow! 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 Yes! Are you ready? Okay. Oh!
Aha! Yeah! Yes, thank you. Oh, yes! Wow! Yes, yes. Okay. Wow! Yes! Wow! Yes! Yes, yes! Thank you! Johnny. Yes, Papa. Yes, yes. Johnny. Yes, Papa. Eating Great. sugar, No, Papa. telling No, lies, Papa. open wide. Brilliant! Wow. Yes, yes. Wow. Great! Yeah! Okay. Bye-bye. Great! Great! Thank you very much! ओ नमस्कार, ये हमारा ब्रांड बॉय जॉन है और ये है हमारी खूबसूरत टॉयलेट स्पार्कल। टॉयलेट ठग लोगों की कभी परवाह नहीं करती। ओह, लड़की इस गंदे चिकट से कैसे निकल सकती है? चिंता ना करें, फ्लैश सेंट्री यहाँ है। आओ और टॉयलेट की मदद करो फ्लैश। बहुत बहुत धन्यवाद फ्लैश। जॉन गुस्से में लग रहा है। वह अपनी कार चलाकर आया और ट्वाइलाइट और फ्लैश के ड्रेस को गंदा कर दिया। ट्वाइलाइट घर लौटती है और हैरान हो जाती है जब उसके माता पिता जॉन का परिचय उससे करवाते हैं। जॉन खुश है। क्या ट्वाइलाइट जॉन से प्यार करती है? कभी नहीं। फ्लैश, ये तुम्हारे प्यार की रक्षा करने के लिए लड़ने का समय है। फ्लैश तुरंत घर लौटता है और अपनी सारी बचत सिलाई मशीन और एक सुंदर इंद्रधनुषी कपड़ा खरीदने के लिए खर्च कर देता है। आइए हमारे लड़के को एक बड़े बो और एक लंबी स्कर्ट के साथ एक प्यारी पोशाक डिजाइन करने में मदद करते हैं।
पोशाक में इंद्रधनुषी रंग लगाना वास्तव में अच्छा होगा, और इससे भी बेहतर जब ये हमारे सुंदर ट्वाइलाइट में खुशी और खुशी लाएगा, है ना? अंत में पत्थरों और स्पार्कलिंग मोतियों को जोड़ेंगे। वाह, पोशाक सुंदर है ना? लेकिन फ्लैश ब्रांड वाले जॉन से बहुत सावधान रहें। फ्लैश जल्दी से ट्वाइलाइट के घर जाता है। इस बात से वह अनजान है कि ड्रेस की अदला बदली हो गई है। लड़के यहाँ है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? जॉन को फ्लैश की पोशाक कैसे मिली? बुरा हुआ फ्लैश। फ्लैश रोज की तरह काम पर वापस चला जाता है। बुरे लोग आते हैं, उससे लड़ाई करते हैं और उसका वैगन तोड़ देते हैं। अब फ्लैश के पास केवल कुदाल ही एकमात्र मूल्यवान चीज है। जरा ठहरिए, ये सही है। फ्लैश इसका उपयोग सोने की खान में कर सकता है। अपनी पूरी कोशिश करो यार, आसानी से हार मत मानो। ओह फ्लैश, ये एक विशाल हीरा है। ट्वाइलाइट की शादी आज होगी। फ्लैश जल्दी करें और ट्वाइलाइट को अपना प्यार साबित करें। वाह, शादी का तोहफा। हम दुआ करते हैं कि ट्वाइलाइट फ्लैश हमेशा के लिए खुश रहे।